जय जगन्नाथ शुभ सकाळर भिडियो को आपन को स्वागत आई सहित किछि कथबार्ता हवा किछि मिसिबा से कोन तांको बाड़ी रे फसल चाष करचंती टिके आपन विजिट करंतु आई हाई कर दियो हाय हाय के मत देखा हां देखा जाउ देखा आई लगई छंती देखंतु एटा कोन गछ आई एटा की गछ पाळो पाळुओ गछ ये हळदी एटा दर्शक बंधु पाळुओ गछ देखंतु ये हळदी एटा हळदी ये हळदी गछ देखंतु केमिति हळदी पत्र ये भी हळदी नाई ये भी हळदी गछ ये कोन ए गछटा काकुडी काकुडी जन्ही जन्ही ता भितरे ए देखंतु जन्ही कसी आसी पेंडी जन्ही देखिले ए फळिला ने काकुडी गछ तापर कबर करला किछ फळिला नले बोल से जन्हीटा फळि अच्छा काय मसे किए कहू काय म त देखि पाब से देखिबे समस्ते तुमको वीडियो रे देखिबे सब आई एटा काकुडी था ना मंजी छाड़ी एटा मंजी छाड़ी आई देखंतु काकुडी एटा काकुडीटा मंजी छाड़ी हाँ केते बढ़िया केते बड़ हेजी देखुछन आउ ये तो आपनकर खंब आलू गछ आलू गछ हाँ ए तार न देखंतु ए देखंतु छोटो छोटो काकुडी हे ये होची छोटो काकुडी तमारो बिलेरे नगो ना बिलेरे जे तळे माडी खरा दिने आउ हां आ एगा आई की गछ एरा गुआर एटा गुआर गछ देखंतु देखि पहले गुआर गछ तमारो कट्टी की गुआर बड़ बड़ ये छोटो एटा माने ए गुआर केते बड़ ए गुआर एडी जन प्रकार अच्छा बड़ गुआर रे टिकटे नब अच्छा एटा स्वाद एटा स्वाद लागियो ये वाला स्वाद दस बंधु ए गुआर गछ गुआरटा बहुत स्वाद लागियो छोटो छोटो हबो ए साइज रो हबो डेंठे डेंठे कोडा कोडी करू भलो टेस्ट लागियो खाइयो ये आई काकुडी गछ ना देखंतु आई को बाड़ी रे काकुडी गछ देखंतु ये हाबिट काकुडी ए फूल आसी जाईछि देखुछंती केमती हळदी हळदिया फूल होईछि कोसी भी लागि दैछि आई ये की गछ खडा साग ये देखंतु खडा साग गछ खडा साग धोळा खडा साग देखिले ए तो हळदी गछ ए काकुडी लगा हिची देखि दउ आई ये झुडंग माडुका ना झुडंग देखंतु झुडंग गछ किना मंजी किनि जानी एई देखंतु झुडंग धरछि देखि बल्ले झुडंग ये आपनकर झुडंग भजा भजी करके खाइबे घाटा को करके खाइबे ए झुडंगर फूल आसी जाइछि ए झुडंग फळिछि केते मात्रा रे झुडंग होईछि देखंतु ये काई जे देखु तुम तो देखबन हां से देखुछंती देखला वाला देखुछंती हां ए सब हे फळिछि देखंतु झुडंग जाई कोन बाईगण गछ बाईगण
ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ଧଳା ବାଇଗଣ ନାଇଁ ଧଳା ବାଇଗଣ ହେ ଦେଖନ୍ତୁ କଷି ଆସିଯାଇଛି କଷି ଆସିଯାଇଛି ଫୁଲ କଷି ଲାଗିଛି ଆଈଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଭଲ ଫସଲ କରିଛ ଆଉ ଆଈ ଭଲ ଫସଲ କରିଛ ଆଈ ଏ ବାଇଗଣ ପତ୍ରର କୋଉ କଣ୍ଟା କଟା କଟା ବାଇଗଣଟା ନେଇ ଗୋଲିଆ ଗୋଲିଆ ହେବ କଣ୍ଟା କଟା ଗୋଲିଆ ଗୋଲିଆ ହବ ଗୋଲିଆ ଗୋଲିଆ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ କଣ୍ଟା ବି ଅଛି ଦେଖିଲେ କେମିତି କଣ୍ଟା ବାଇଗଣ ଗଛ ଆଉ ଇଏ ଧଳା ଧଳା ବାଇଗଣ ଫଳିବ ନା ଧଳା 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 ବାଇଗଣ ଫଳିବ ହେଇ କଷି ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଲେଖା ଇଏ କି ଗଛ ଅଦା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ଗଛ ଦେଶୀ ଅଦା କଟିକା ଦେଶୀ ଅଦା ଗଛ ଆମର ଦେଶୀ କଟିକି ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଏ ପୁରା ଦେଶୀ ଅଦା ଗଛ ଦେଖ ଏ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ବୋଧେ ଭେଣ୍ଡି ନାଲି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀର ଦେଶୀ ଦେଶୀ ନାଲି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହବ ଆଉ ଆଗ ଗଛ ହେଲାନି ବର୍ଷା ହେଲା ପଛରେ ଆଉ ତ ଲଗେଇଲି ଏମିତିକା ହବ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲେ ଏଇରକ ଭେଣ୍ଡି ହବ ଏଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଚାଷ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ କାକୁଡ଼ି କଷି ଲାଗିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖିପାରିଲେ ଉଲ ଗଛ ଓଲ ଆକୁ କୁହନ୍ତି ଓଲ ବଡ଼ ହବ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହବ ବୋଇତାଳୁ ଭଳିଆ ତାପରେ ସେଟା ଓଲ ଟାଇପର ଆଚ୍ଛା ଦେବି ନା ଆଉ ଏଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାଷ ସବୁ ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣ କହିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ରହିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।